આપણો સાંસ્કૃતિક વારસો, વિલુપ્ત થતી સંસ્કૃતિઓ, ભગવાનની દરેક ક્રિયાઓ માટે શુભ કીર્તનો અને પદો રચાયેલા હોય છે, જેમાંથી સદ્ગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી દ્વારા રચિત ઓઢાણના પદો. ઓઢે પ્રભુ સકલ મુનિ કે શ્યામ, સ્વામિનારાયણ દિવ્ય મૂર્તિ, સ્વામિનારાયણ દિવ્ય મૂર્તિ, સંતન કે વિશ્રામ, હરિઓમ સંતન કે વિશ્રામ. ઓઢે પ્રભુ સકલ મુનિ કે શ્યામ, अक्षर पर आनंद घन प्रभु कियो है भूपर ठाम. जेहि मिलत जन तरत माया, जेहि मिलत जन तरत माया, लहत अक्षर धाम, हरिओम लहत अक्षर धाम. ओढ़े प्रभु सकल मुनि के श्याम, शारद शेष महेश महामुनि जपत जेहि गुण नाम. जास पद रज शीश धरि धरि, जास पद रज शीश धरि धरि, होत जन निष्काम, हरिओम होत जन निष्काम. ओढ़े प्रभु सकल मुनि के श्याम, प्रेम के पर्यंक पर प्रभु कियो है भूपर ठाम. मुक्तानंद निज चरण डिग गुण, मुक्तानंद निज चरण डिग गुण, गावत आठू जाम, हरिओम गावत आठू जाम. ओढ़े प्रभु सकल मुनि के श्याम, स्वामिनारायण दिव्य मूर्ति, स्वामिनारायण दिव्य मूर्ति, संतन के विश्राम, हरिओम संतन के विश्राम. ओढ़े प्रभु सकल मुनि के श्याम. जय स्वामिनारायण.